Ako si Kate Brios, usa sa mga tag-iya sa INM Kate Beauty Incorporated. Ako magpahimangno sa mga tag-iya og mga butika, pharmacy ug mga drugstore nga dili mo dawat og produktong Koy Herbal Capsule nga way tatak, the original ug way nakamarka sa kapsula nga KOI kay siguradong piki kana ug peligro sa panglawas ang epekto niini. Labaw sa tanan, mahimong pasakaan og kasong kalapasan sa balaod sa unfair competition. Ang mga pharmacy owners sa higayon nga masakpan kamo nga namaligya og Koy Herbal Capsule nga piki o walay kumplitong dokumento. Muhatag kog reward sa kantidad nga 300,000 pesos cash ni adtong mga tawo nga makahatag og pruweba sama sa pictures o transaksyon sa mga tao nga anaa sa sulod mismo sa mga pharmacies o uban pa gikan sa dili otorisadong mga pharmacies labi na sa mga distributors. Daghang salamat. Maukili ang tinuod na mutabang sa pag-asenso sa inyong negosyo. Sa inyong baboy, manok o isda, mas madoble inyong ginansya sa Unifeeds. Mas makasalig ka sa Unifeeds, Unifeeds, Unifeeds. Unifeeds kitang tanan sa Unifeeds, Unifeeds, Unifeeds. Unifeeds kitang Among gipanindot ang tindahan alang sa mas nindot nga pagserbisyo. Ang JM Ormoc 2 Real Street Branch, temporaryong gibalhin sa Lilia Avenue, kilid sa Virama Funeral Home. Mobalik ra kita sa original nga lokasyon sa Oktubre 2024. Pwede ra pud moadto sa JM Ormoc sa Mabini Street Public Market Area. Ang dramang Banag-Banag sa Tungang Gabi nga sinuwat ni kasamang J. Badayos ipasundayag diya sa Barangay Pasil, Santander, Cebu. Karong September 15, 2024, adlong Domingo. Ubos sa pagdapit ni Mr. and Mrs. Asing Linihan, pinaagi usab ni Mr. Ramil Alcordo. Ayaw kalimot, Banag-Banag sa Tungang Gabi, Barangay Pasil, Santander, Cebu. September 15, 2024, adlong Domingo. Daghang salamat. Si Tata Turno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na ako'y pulip dayo nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko din. Daghan akong ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Need cash? Pensyonado ka ba? Duula ang Cebu APC Finance kay sila makatapang sa pagsulpad sa imo mga panginahanglan. Kung kumpleto ang requirements, release dayon ang loan. Pinakabarato na, no advance interest pa yun. So, unsa ba'y mong gihiwat? Tawagin na si Nada Uyang alang sa dugang kasayuran sa numero 0919-077-5938 or 0919-077-5900. Plus more, kung personal kang mabisita sa among opisina karon, ana kay madawat nga grocery gift pack. Unsa ba'y maghiwat? Bisita na!